গেসিং হিন্দি সংস বাই র্যান্ডম মুভি সিনস। আজ সব সুশান্ত সিং রাজপুতের মুভির সিন দেখাবো, তোকে গানের নামটা গেস করতে হবে। एक बारिया भेजा यारा, एक बारिया राहत को मैं बेचारा, एक बारिया काफिराना सा है, इश्क है या क्या है। तुम आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। গানের নাম কি জানি নামটা ভুলে গেছি। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। আর তোমরা দেখো তো এই গানটা গেস করতে পারো কিনা। অ্যান্সারটা জানা থাকলে কমেন্ট করে তাড়াতাড়ি জানিয়ে দাও।